बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉबी शहजाद CEO ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले दिनों आपने दराज के CEO की एक स्टेटमेंट सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ डिफ़िकल्ट प्लेस फॉर ई-कॉमर्स। तो उस सिलसिले में मैं ये चाह रहा था कि आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखा सकूं कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ ई-कॉमर्स मर्चेंट्स ही फ्रॉड करते हैं या कि यहाँ पे बायर्स भी अब्यूज़र्स हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको कुछ तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया जा सके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दराज के CEO की ये जो स्टेटमेंट है, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर। देखिए, दराज की इस वक्त एक 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी चल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मर्चेंट उनके प्लेटफॉर्म से कोई भी फ्रॉड करता है तो उस का जो बायर है वो 7 दिन के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट रिटर्न करके वो पैसे वापस हासिल कर सकता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इस ऐसी पॉलिसीज़ के होते हुए भी क्यों दराज के CEO ने ऐसी स्टेटमेंट दी। क्या उनसे उनके अपने मर्चेंट, उनके अपने प्लेटफॉर्म कंट्रोल नहीं हो रहा? दूसरी बात यह है कि क्या फ़्रॉड सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़्रॉड USA में होता है। मैं ई-कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा ई-कॉमर्स भी USA में होती है और सबसे बड़ा फ़्रॉड भी USA के अंदर होता है। लेकिन ये देखिए कि वहाँ की मार्केट प्लेसेस जो होती हैं, जिस तरह अमेज़ॉन के ऊपर फ्रॉड होता है, जिस तरह एटसी के ऊपर होता है, ईबे के ऊपर होता है, उनकी मार्केट प्लेसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करें जिसकी वजह से ऐसे लोग जो फ्रॉड करते हैं वो आइडेंटिफाई हो सकें। लेकिन दराज ने आज तक ऐसी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाई? तो ये तो उनका एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर मैं समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान की मार्केट में काम करते हुए 10 साल हो गए। तो 10 साल में अभी तक वो ऐसी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना सके कि जिसकी वजह से अब्यूसिव जो प्रैक्टिसेस हैं या जो अब्यूसिव मर्चेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरी बात, देखिए, मैं इंटरफनल्स, जैसे आप जानते हैं कि इंटरफनल्स एक पाकिस्तान का ई-कॉमर्स की तरह का, एक शॉपिफाई की तरह का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोगों को उनकी ई-कॉमर्स फनल्स बनाना, स्टोर्स बना सकते हैं लोग अपने, बिल्कुल जैसा शॉपिफाई के ऊपर है। तो पाकिस्तान में पिछले 2 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान के अंदर मैंने ये देखा है कि देयर आर अब्यूसिव बायर्स एंड देयर आर अब्यूसिव सेलर्स। आप खाली सेलर्स के ऊपर नहीं डाल सकते, बल्कि बाज़ केसेस में जो सेलर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वो विक्टिम्स होते हैं जो अब्यूज़ का, जो कि कंज्यूमर अब्यूज़ जिसे हम कह सकते हैं। देखिए, एक ई-कॉमर्स मर्चेंट जब अपना एक स्टोर इस्टेब्लिश करता है तो सबसे पहले वो इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद वो मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद वो शिपमेंट करता है, सिर्फ इस प्रॉमिस के ऊपर, कस्टमर के इस प्रॉमिस के ऊपर कि वो कैश ऑन डिलीवरी के सर्विस से पेमेंट दे के तो वो ख़रीद लेगा। लेकिन पावर जो है वो इस वक्त कंज्यूमर के हाथ में। कंज्यूमर की मर्ज़ी है कि वो सारे स्टेप्स के बावजूद भी वो उससे प्रोडक्ट ले या नहीं ले। अगर वो कंज्यूमर अपना प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं करता तो वो सारे के सारे पैसे उसके ज़ाया हो जाते हैं, उसकी शिपमेंट कॉस्ट, उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट। वो इन्वेंट्री भी जब वापस आती है तो उसका जो हशर होता है वो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम अपने मर्चेंट्स को जो है वो फिर तसल्ली देते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपकी सेल्स बढ़ा देंगे, जैसे कि हम इंटरफनल्स के अंदर कर भी रहे होते हैं। तो उनकी सेल्स जो है वो बढ़ा के वो उनका लॉसेस कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या ईमानदारी का जो है वो सर्टिफिकेट सिर्फ मर्चेंट के पास होना चाहिए? क्या सिर्फ मर्चेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो वादा वफ़ा करे? क्या हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनका कोई इखलाकी फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या वो मुसलमान नहीं हैं? हमारे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो मर्चेंट्स को जो है वो इखलाक का दर्स देना शुरू कर देते हैं, लेकिन अवाम भी तो ऐसी ही है। अवाम के बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या अवाम के बारे में अवाम का कोई दूसरा इस्लाम है और मर्चेंट के ऊपर कोई दूसरा इस्लाम अप्लाई होता है? जब वो 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा कॉल करने के बावजूद भी और SMS करने के बावजूद और व्हाट्सएप करने के बावजूद भी वो कंफर्म करते हैं कि हम आपसे पैकेज ले लेंगे, और इस प्रॉमिस के ऊपर वो मर्चेंट उनको जब पैकेज भेजता है तो वो उसको रिसीव क्यों नहीं करते? और उसकी वजह से क्या वो जानते हैं कि उसकी वजह से कितना बड़ा लॉस सफ़र करना पड़ता है किसी के बिज़नेस को? उनके बिज़नेस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो लें या ना लें, उनको कोई 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। लेकिन क्या जब रिटर्न होता है तो क्या आपको पता है कि कितनी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है एक मर्चेंट को? लोग आउट ऑफ बिज़नेस चले जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों का लॉस होना शुरू हो जाता है।
تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ صرف مرچنٹس کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے اس سارے معاملے میں. اس حمام میں سب ننگے ہیں. قوم کی بھی اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. لوگ فیک آرڈرز پلیس کرتے ہیں, بار بار فیک آرڈرز پلیس کرتے ہیں. لوگ چیز کھول کے اس کو استعمال کر کے اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں نہیں چاہیے, ریٹرن کر دیں. لوگ جو ہیں وہ پیکیجز کھول دیتے ہیں, کھول کے پھر واپس ریٹرن کرتے ہیں, جو کسی کام کے نہیں رہتے. اتنے زیادہ ایشوز ہیں پاکستان کے. ایسے ایسے علاقوں میں ہم جا کے, بہت دور دراز علاقوں میں جا کے تو ڈیلیور کرتے ہیں پیکیج, لیکن وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے جی کہ اس بندے نے لینے سے انکار کر دیا جس نے 3 دفعہ کنفرم کیا تھا کہ میں آپ سے پیکیج لے لوں گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مرچنٹس ہی فراڈ نہیں کرتے, کسٹمرز بھی کرتے ہیں, کنزیومرز بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا قصور خود دراز کا ہے. دراز نے پاکستانیوں کو کیش آن ڈیلیوری کی لت لگا دی. دنیا میں کہیں پہ بھی 99% ای کامرس کیش آن ڈیلیوری کے اوپر نہیں ہوتی. ایون انڈیا جیسا ملک بھی ہے, اس میں بھی کریڈٹ کارڈ پیمنٹس ہوتی ہیں. پاکستان میں آج تک ہم پے پال کو نہیں لا سکے. پاکستان میں پے پال کا کوئی ریزنیبل الٹرنیٹیو پروڈیوس نہیں کر سکے ہم, کہ جس کے اوپر ہم ریلائی کر سکیں. اس کے علاوہ جو پاکستان میں پیمنٹ پروسیسرز ہیں, جو کریڈٹ کارڈ کمپنیز ہیں, وہ ان کے پاس اگر آپ جاؤ تو اتنا بڑا وہ ان کا بیوروکریٹک سسٹم ہے کہ اگر آپ نے اپنا کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ کھولنا ہے تو کریڈٹ کارڈ مرچنٹ اکاؤنٹ اگر آپ نے کھولنا ہے تو اس کے لیے اتنے لمبے پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا جیسے آپ کوئی کسی امریکہ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس اس ملک میں نہیں ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں نہیں ہے, اس ملک میں انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے. اس ملک بائر جو ہیں وہ ابیوزو ہیں, ابیوزو سیلرز ہیں, ابیوزو بائرز ہیں. تو ای کامرس کیسے ادھر فلورش کر سکتی ہے؟ ان باتوں پہ ضرور غور کیجیے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں ای کامرس کا مستقبل نہیں ہے. پاکستان میں ای کامرس کا مستقبل بہت شاندار ہے. پاکستان جو ہے وہ 220 ملین لوگوں کا ایک کنٹری ہے, اور اس میں تقریباً 6 سے 10 کروڑ لوگ اس وقت ای کامرس آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی پالیسیز بنانی ہوں گی. ابھی تک پاکستان میں کوئی ای کامرس اتھارٹی نہیں بن سکی جو کہ ان چیزوں کو انفورس کر سکے. حکومت سے بھی میری گزارش ہے, اور جو انفلوئنسرز ہیں جو صرف مرچنٹس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں, صرف پاکستان میں مرچنٹس ہی فراڈ کرتے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم دوسری سائڈ تصویر کی بھی ضرور دیکھیں. اور صرف مرچنٹس کی اخلاقی تربیت کی ضرورت نہیں ہے, عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو پیکیج یا جو انہوں نے آرڈر کیا ہے اس کو وہ ضرور ریسیو کریں. دس از بابی شہزاد, CEO آف انٹرپرنل, سائننگ آف ونس اگین. اور اگر آپ اپنا آن لائن اسٹور یا اپنا ای کامرس کا کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لیڈ جنریشن کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے بزنس کو لیڈ چاہیے, تو entrepreneurs.com ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. ہمارا سیکھو پاکستان کے نام سے ایک گروپ ہے فیس بک کے اوپر, اس کو آپ جوائن کیجئے. سیکھو پاکستان کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, اس کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے. ہمارے پورے ملک میں ایونٹس بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ, تو آپ سے ان ٹچ رہیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.